ani tanuni an bota ko di DMS TV filɛba bɛɛ lajɛlen ma yan fɔ aw sigiyɔrɔ la an b'a fɔ aw ɲɛna kɔ bisimila ye an ka baara jɛmukan kɛnɛ kan dɔkɛlaw ka kɛnɛ kɔni an y'o de fɔ maa o maa ni e sɔnna dɔkɛ ma jɛmukan in a bɛ e wele okumu kɔnɔna na bi an bɛ conservatoire kɔnɔna na fɛn min ye bololabaarakɛla dɔ ye an n'ale bɛna jɛ ka bi kɛnɛ ko o ɲɛnɛmaya ɲɔgɔn fɛ ale ka baara o ye dessin de ye ka adamaden k'i dessin fɛn o fɛn mana k'i bolo k'a dessin k'a kɛ a yɛrɛ yɛrɛ ye an kɔni an bɛna bi baro kɛ o kan bi an b'a fɔ aw ɲɛna k'aw bisimila ye an ka baara jɛmukan kɛnɛ kan. I fa an ce. N b'a ce. Somɔgɔw bɛ di. Baasi foyi t'u la. Baasi tɛ yen nɔ. Tɔɔrɔ tɛ. Ala kana baasi k'an si la. An b'a fɛ k'i tɔgɔ ni i jamu dɔn. Ne tɔgɔ Salim Kaloga. Salim Kaloga. Awɔ. Salim Kaloga e bɛ baara sugu jumɛn de kɛ? Ok, Salim Kaloga ne ye artiste peintre de ye min ka baara bɛnnen don mɔgɔw jabɔ ma ani ka création kɛ tableau la tableau minnu bɛ kuma en même temps ne ka baara bɛnnen tɛ o dɔrɔn ma a bolo fara ka ca n bɛ enseigne luminosiw kɛ min ye butigida décoration ye tel que décoration minnu fɛnɛ bɛ kɛ sokɔnɔnaw la n b'olu fɛnɛ kɛ donc a ka ca dɔɔni quoi. Salimu yɛrɛ ka baarada bɛnnen bɛ yɔrɔ jumɛn ma? Bon, ne ka baarada bɛnnen bɛ Saranbugu de ma ne ye baara kɛ Saranbugu la. Ok, o diyara n ye Salimu. DMS TV filɛbaw an ka foli bɛ aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye an y'o de fɔ n ko an ka baara jɛmukan a ka di maa o maa ye i ka publicité ka tɛmɛ a kɔnɔ i bɛ se k'an wele numéro minnu bɛ tɛmɛ écran duguma wa fana jɛmukan ninnu u bɛ lase aw ma an ka YouTube sanfɛ fo ka taa se Facebook Instagram olu n'a a ɲɔgɔnna caman aw ka abonné o la n'o kɛra jɛmukan dumanba ninnu olu tɛ tɛmɛ aw kan cogoya si la. Salimu i y'a yira n'a k'a fɔ k'i ka baara ye dessin kɛ ye i ye modèle caman fɔ an ɲɛna i bɛ dessin minnu kɛ mais Salimu mun yɛrɛ ye e poussé k'e bila dessin baara la baara modèle dun ka ca kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun de ye e bila ka kɛ? Bon o kisa ka jan dɔɔni nka a fɛn fɔlɔ-fɔlɔ kɔni o y'a kanu ye parce que diɲɛ baara o baara i b'a kanu fɔlɔ de. A exemple fɔlɔ ye min ye aw minnu yɛrɛ nana interview kɛ ne kan fɔlɔ i y'a ye aw nana interview kɛ ne kan a y'a kanu ne fɔlɔ donc o baara in yɛrɛ yanni i ka nafa ɲini baara kɔnɔ i b'a kanu ɲini fɔlɔ donc a kanu o bɛ na ni nafa ye kɔfɛ. Ni dessin in ne y'a daminɛ depuis kabini n ka dɔgɔ kabini n ma don école la fɔlɔ donc a kun mɛnna n b'a kɛ donc an bɛ se k'a fɔ à la sɔn don quoi. Mais i ye dessin i y'a kalan de fana kan parce que déjà i y'a fɔ an ɲɛna kabini e ma don école la e y'a kanu i tilala k'a kalan de kɛ wa ou bien i continuera o taabolo kelen de kan? Bon, n continuera o taabolo kelen kan o bɔlen kɔfɛ a la n kɛlen ka bac sɔrɔ hali sisan n b'a kɛ mais en même temps n bɛ k'a kalan kɛ sisan parce que n bɛ conservatoire la yɔrɔ min dabɔlen don artistes kama i ka kɛ artiste cɛtiribɔla ye o i ka kɛ comédien ye o i ka kɛ dɔnkɛla ye o i ka kɛ fɛn kura dilanna ye o i bɛ art kɔnɔ donc conservatoire bɛ yen nɔ artiste jeune artiste kama donc o de la to pour que a baara bɛ n na maintenant n ka expérience wɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ min ni n yɛrɛ ka dɔnta tɛ kelen ye o kama n nana conservatoire la. Ok, Salimu o faamuna i y'a yira la kabini i ma don école la e kɔni bɛ baara in kɔnɔna na mais e yɛrɛ ka sigi baara in kan ani san cɛ a bɛ san joli bɔ? Bon, o sanko la parce que n'i ko i bɛ baara kɔnɔ depuis fitinin parce que kabini fitinin m'a kɛ donc o tɛ bila ko ye mais k'a daminɛ k'a kɛ n ka baara yɛrɛ o daminɛla 2008 donc 2008 ni sisan cɛ o ye sanji damadɔni yɛrɛ. A ye dɔɔni kɛ donc ok Salimu o diyara n ye yala e yɛrɛ ka baara in kɔnɔna na e bɛ mɔgɔw former ka mɔgɔw dege baara in na yaasa u yɛrɛ fana ka se k'a k'u yɛrɛ ye? Oui, ne ka baara kɔnɔna na ne bɛ mɔgɔ caman former denmisɛnninw b'a la mɔgɔkɔrɔbabaw b'a la et puis n bɛ profiter o yɔrɔnin fɛ ka fɛnnin dɔ ka n da maga fɛn dɔ la parce que mɔgɔ caman bolo n'i ye denmisɛnnin ye u fɛn dɔ ka d'u ye nka u tɛ na i fan fɛ parce que u b'a fɔ non i ye denmisɛnnin ye i tɛ se k'olu kalan alors que mɔgɔ kalan dun ye dɔɔnin de bɛɛ bɛ dɔɔnin dɔrɔn de dɔn ne yɛrɛ bɛ dɔɔnin de dɔn donc mɔgɔ minnu bɛ na ne fan fɛ ne fana bɛ n ka dɔɔnin de tilannen n'olu ni ɲɔgɔn cɛ donc c'est pour que k'a di a fɔ mɔgɔw ye mɔgɔkɔrɔbaw b'a la tel que denmisɛnninw b'a la n bɛ formation kɛ mɔgɔ caman kun. Formation i b'a kɛ sara de la n'a sɔrɔ prix sigilen bɛ a la walima ne i bɛna
maaw formé yɛrɛ de tentɔ i bɛ se ka walawalali k'o fana na. Bon formation n b'a kɛ a daminɛ n t'a kɛ prix la nka wagati dɔ la n tilala ka prix don a la kɔfɛ n y'a ye tuguni n ye a ka gɛlɛn caman ma ka se k'a payer alors que a ka d'u ni ye bon ne tun ye prix k'a la c'est pas que nafa prix nafa tɛ dɛ mais juste minnu bɛna kɛ u k'a dɔn u bɛ ka fɛn dɔ kɛ donc u bɛ ka fɛn dɔ bɔ ka don fɛn dɔ la donc o la u bɛ se ka valeur k'a la mais n y'a ye o fana nana ni gɛlɛya wɛrɛ donc n y'a kɛ gratuitement min ye fu ye mais sisan kɔni an filɛ wagati min na n ye formation jɔ mais don n'a nataw la n bɛna formation yɛrɛ n bɛna segin ka daminɛ tuguni mais mun y'a to i ye formation jɔ parce que ne yɛrɛ bɛ fɛ ka na vidéo ne y'a jɔ a ma nɔgɔn dɛ. awɔ bon raison caman b'a la bon n bɛ raison kelen dɔrɔn de fɔ aw ye o ye école ye puisque n kan ka soutenir donc o kɔfɛ n b'a dɔn dans kalo 5 ɲɔgɔnna kɔfɛ dɔrɔn donc an b'a daminɛ tuguni. ok o faamuna donc yanni kalo 5 cɛ n k'an labɛn degeli kama o tɛ yan. problème foyi t'a la. problème t'a la Salimu baara in kɔnɔna na a daminɛ e fɛ ka se bi ma i ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a la. gɛlɛyaw ka ca dɛ. nka n bɛ n da se principal kumaba damadɔni ma. aw bɛ diya n ye. bon a fɔlɔ yɛrɛ ye min ye yan'an ka se parce que n'i y'a mɛn baara gɛlɛya o y'a ye o bɛɛ bɛ taa nafa sira fɛ mais yan'an ka taa nafa sira fɛ ne bɛ n da maga a baara in kanu sira la dɔɔni parce que baara in filɛ nin ye a lagosilen don an ka société la dɔɔni parce que an ka société ma a valeur dɔn fɔlɔ donc fɛn min valeur ma dɔn bɛɛ b'a fɔ o ye fɛn fu de bibi in na i bɛ den ye so kɔnɔ fɔlɔ ni den ko k'a bɛ dessin kɛ a bɛ cɛtiri bɔ ou bien soit a bɛ dɔnkili ni fɛnw da i b'a ye masaw b'a la gosi ka bɔ a bolo ko mɔgɔ sɛbɛfɛn tɛ donc a tɛ ka foyi a bɛ ka kulonkɛ de kɛ or n'i dun kunkolo ma ɲi i tɛ se ka dessin kɛ n'i kunkolo ma ɲi i tɛ se ka dɔnkili duman da donc o difficulté o tɛ ne kelen ye n bɛ n profiter o yɔrɔ fɛ k'a fɔ bɛɛ ye dessin mɔgɔ min bɛ dessin kɛ mɔgɔ min bɛ bololabaara kɛ vaurien tɛ fɛnɛ bɛ ka fɛn dɔ de kɛ nafa de b'a la et puis a b'u nafa donc j'ai o difficulté ye ne sɔrɔ parce que famille kɔnɔna la n ka dessin kun man di u ye ten par finir avec le temps o ko nana arranger famille mana bɔ a la société bɛ na n bɛna sphère sociale la parce que dessin filɛ nin ye i bɛ baara in kɛ i bɛ se niveau dɔ ma i bɛ fɛn dɔ kala ani diinɛ donc u bɛ a ko ni diinɛ bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ yɔrɔ dɔw la donc o y'a gɛlɛya dɔ ye bon gɛlɛya wɛrɛw b'a kɔnɔ tel que parce que baara in filɛ yɔrɔ min na surtout an bɛ niveau min na an ka ta portrait fan fɛ o ye ka mɔgɔ reproduit tel que papier kan ou bien fɛn dɔ kan support dɔ kan bibi in na n'i ye artiste peintre ye Mali la tant que n'i ma tɔgɔtigi ba dɔ ta ou bien ka waritigi ba dɔ ta k'o portrait kɛ ka taa d'o ma fu i tɛ ye wa i dun b'a kɛ ka taa d'o ma i bɛ taa d'o ma kun jumɛn na a ka fɛn dɔ d'i ma donc c'est pour que o yɔrɔ ye k'a yira k'a fɔ gɛlɛya b'a la parce que a gɛlɛya yɛrɛ ye jumɛn mɔgɔw tɛ n'a commander donc f'e de ka taa di dɔ ma or an minnu filɛ nin an dun o fierté min b'an na an tɛ se k'a fɔ k'an b'i ye ten dɔrɔn i ma foyi kɛ foyi ɲɛna k'an k'a ta ka taa ko tɔgɔ b'i la wari b'i la donc o y'a gɛlɛya dɔ ye parce que tant que n'i b'o la kɔni n'Ala ma garisɛgɛ ɲuman d'i ma client ko la i sigilen bɛ mɛn o ye gɛlɛya dɔ ye bon gɛlɛya wɛrɛ minnu b'a kɔnɔna la olu ye musomaninw ye mais nin gɛlɛya ba fila ye n bɛ n da s'o ma et puis kelen min ye n bɛ profiter k'o gɛlɛya fɔlɔ parce que mɔgɔw bolo n'i bɛ dessin kɛ i bɛ fu de la o tɛ dessin yɛrɛ bololabaara caman bolo mɔgɔw bolo n'i b'a kɛ i bɛ fu de la o ye u b'i ye min kɛli la u b'a fɔ ne dɔnbaga ye karisa ye donc karisa kan ka nin kɛ ka di ne ma fu la hali n'i ye prix fɔ dɔ ye fɛn dɔ la hali ni dɔnbaga tɛ a tigi b'a fɔ dessin dama dɔrɔn or a tigi dun bɛ ka énergie ni fɛn temps de consacrer a la donc olu bɛɛ y'a gɛlɛya dɔ a gɛlɛya tɛ se ka fɔ ka ban quoi mais an bɛ damadɔni dɔrɔn de fɔ a la. o faamuna Salimu i ka gɛlɛya kɔni yɔrɔ la sa i ye kuma dɔw fɔ o ye aw bɛ dessin kɛ a tant que i ma mɔgɔ dessin ka taa ni a la a t'a dɔn k'i bɛ baara yɛrɛ la aw bɛ dessin minnu kɛ a b'u kɛ sur commande de wa walima aw bɛ u dessin ka t'u bila yɔrɔ dɔ de la ni mɔgɔw bɛ t'u san. bon o bɛɛ b'a la parce que o bɛ dépend mɔgɔw ka canal la mais personnellement ne yɛrɛ ka côté la ne bɛ dessin kɛ nin bɛɛ bɛ sɔrɔ a kɔnɔ dɔɔni parce que ne bɛ dessin kɛ commande de fɛ ne bɛ dessin kɛ commande de fɛ donc ni mɔgɔ y'a commandé
m'a dessin m'a d'i ma o y'o ye ani fɛnɛ dessin dɔw bɛ yen a bɛ fɔ olu ma dessin artistique donc olu bɛ taa tableau kunda donc i b'olu réaliser olu bila i fɛ yen donc client bɛ se ka passer u b'a lajɛ donc ni min ye min diya o b'o san o ye kelen exposition fɛnɛ bɛ kɛ donc o exposition na i b'i ka baara de kɛ i bɛ taa n'a exposer donc u bɛ passer u b'a lajɛ donc n'a ka d'u ye u b'a san donc o ya côté fila bɛɛ b'a donc a bɛ baara kɛ o condition de kɔnɔna na ok o faamuna Salimu baara o baara n'i kumana a nafa kan a gɛlɛya kan i kan ka kuma a nafa kan baara in kɔnɔna na i ye nafa jumɛnw sɔrɔ a la bon alhamdulilayi o nafa o fɛnɛ tɛ se ka fɔ ka ban tel que gɛlɛya tɛ se ka fɔ ka ban a la parce que baara kun ye tɔnɔ ye i bɛ fɛn o fɛn na tɔnɔ dɔ b'a la bon nafa min sɔrɔla a la se k'an da se min ma déjà a nafa fɔlɔ ne yɛrɛ bolo parce que ne tun bɛ niveau min n'a daminɛ la ka se bi ma ne ye amélioration min kɛ ka don n yɛrɛ kun o ye nafa belebele dɔ ye ne yɛrɛ ma fɔlɔ parce que o ye kelen filanan nafa ne yɛrɛ kan kelen ani n ka société kan parce que an fana bɛ fɛn dɔ de kɛ société kɔnɔ donc an fana bɛ message dɔ de passer donc o message a fana bɛ se ka mɔgɔ dɔ de éduquer kelen et puis a nafa dɔ fana ye min ye o tɛ ne yɛrɛ canal dɔrɔn ye o ye mɔgɔ wɛrɛ jeune minnu bɛna formation na i b'a sɔrɔ a caman bɛ yen baara t'u bolo mais u bɛna baara in kalan donc u bɛ se ka nafa dɔ fana sɔrɔ a la donc i yɛrɛ ka nafa kɔnɔna la i bɛ mɔgɔ wɛrɛ nafa wa i bɛ jamana nafa donc a nafa tɛ se ka fɔ ka ban. Kosɛbɛ o diyara n ye Salimu don n'a nataw la e ka baara in kɔnɔna na a ka di e yɛrɛ ye mun de kɛ e ka laɲini ye mun ye. donc ne ka laɲini ye mun ye laɲini fɔlɔ-fɔlɔ yɛrɛ don n'a nataw la a kɛlɛ kun fɔlɔ-fɔlɔ yɛrɛ ye min ye o ye fɛn in ka se ka art in ka se ka valoriser Mali la parce que fɛn o fɛn i y'a mɛn i b'a a classer yɔrɔ dɔ la a dɔnnen don fɔlɔ donc kɛlɛ kun b'a ye a ka se ka dɔn art in ka se ka valoriser parce que an fana ye artiste de n'i ko artiste Mali la dɔrɔn bɛɛ bɛ taa dɔnkilida la dɔnkɛla théâtre-bɔla humoriste mɔgɔ si hakili tɛ jigin dɛsɛnkɛla la alors que dɛsɛnkɛla dun fana artiste dɔ de bon mɔgɔw to k'o yɔrɔ faamu donc a kɛlɛ kunba an fana ka se ka ye u ka trophée diw la parce que an fana artiste de an fana bɛ fɛn dɔ de kɛ tɔw tɛ se min na o ye kelen a filanan nafa ka se ka don a la gouvernement ka se ka fɛn dɔw dayɛlɛ an artiste dessinateurs fana ye donc o fana y'a dɔ ye o mana bɛ yen donc an bɛ sɔrɔ ka na projet personnel la o ye i n'a fɔ n ye min fɔ a ye kalo 5 ni n tilala soutenance la donc ka salle de formation dɔ dayɛlɛ pour que n fana bɛ se ka jeunes caman former donc baara in ka di minnu ye o fana ka se ka kɛ fana ka se ka u yɛrɛ ta n'a ye cogo min na ok o faamuna Salimu an bɛ jɛmukan min kɔnɔ jɛmukan in tɔgɔ de ko an ka baara in kɔnɔna na e Salimu kɔni alhamdulilayi i bɛ k'i débrouiller fɛn dɔ la bi mais an balima minnu bɛ yen n'olu kelen bɛ k'u sigi k'u bolo fila da o sen kan n ye kalan min kɛ fo o baara walima u bɛ jɔ baara dɔ la nin ye baara nin ye nin tɛ se ka ne kɛ fɛn ye yɔrɔnin kelen e Salimu yɛrɛ bɛ se ka welewelekan jumɛn de lase olu ma yaasa u bɛ se ka wuli ka baara kɛ. ne ka welewelekan min bɛ se olu ma o ye fɛn fɔlɔ-fɔlɔ min bɛ fɔ ye o ye k'a yira k'a fɔ diplôme ye titre dɔrɔn baara in dɛ hali ye diplôme kɛ diplôme sɔrɔ i bɛ tila ka taa baara in de kɛ i bɛ tila ka taa diplôme baara in de kɛ donc o yɔrɔ la o ye k'a yira juste baara nafa dɔ de b'a la donc kana n'i sigi ten k'a fɔ ko non ne nin diplôme in baara tɛ n tɛ taa fɛn wɛrɛ ɲɛɲini baara ka ca baara ka ca surtout bolola baara a ka ca donc o de ye k'u k'u sigi ten yanni u k'a fɔ k'u bɛ nin diplôme in baara ɲinini kɔnɔ bɛɛ ka wuli bɛɛ ka se ka taa fɛnnin dɔ k'i yɛrɛ ye parce que i bɛ min k'i yɛrɛ ye i t'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye surtout i yɛrɛ de b'a kɔnɔ e b'a k'i yɛrɛ de fɔlɔ yanni a nafa ka se mɔgɔ wɛrɛ ma bibi na n'i ma wuli ka dɔ kɛ i bɛ to tɔw ta minɛli la ten et puis don o don mɔgɔ hali n'a bɛ buguri de ta k'a d'i ma don dɔ bɛ se a b'a f'i ye karisa i yɛrɛ k'i biri i k'a ta n sɛgɛnna bi donc ne ka fɛnkɛ bɛ jeunes kan
chocoya vidi ninnu an k'o to kɛrɛfɛ ni min bɛ se ka pelle le ta i ka taa siman baara la ni min bɛ se ka pinceau de ta i n'a fɔ ne ye na pinceau ta an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ni min de bɛ se ka hali caméra ta ka micro ta ka interview kɛ i n'a fɔ aw yɛrɛ ka baara ye cogo o ka wuli o k'o kɛ n'a kɛra ten ni bɛɛ ye dɔɔni kɛ a b'a ye jamana bɛ bɔ nɔgɔ la bɛɛ fana bɛ se k'i firifiri fɛn dɔ la siga foyi t'o la ne ka wolo da y'o ye Salimu o diyara n ye DMS TV filɛbaw an b'a fɔ aw ɲɛna k'aw abonné an ka plateforme bɛɛ lajɛlen na YouTube Facebook o n'a ɲɔgɔnna caman yaasa jɛmukan dumanba minnu bɛ bɔ olu kana se ka tɛmɛ aw kan waati min na wa a ka di maa minnu yɛrɛ fana u ka publicité ka tɛmɛ jɛmukan in kɔnɔ walima dɛmɛbaa jɛkulu an ka dayɛlɛnnen don aw bɛɛ lajɛlen ye sabula émission min tɔgɔ mana kɛ an ka baara ye baara u bɛ se ka taa baara cogo min na baarakɛbaliya ka se k'o dabila jamana in kɔnɔ ne hakili la o jɛmukan kɔni olu ye dɛmɛli ka kan numéro minnu bɛ tɛmɛ écran duguma a b'an wele o la ni Ala sɔnna ma an bɛ jɛ ka baaraw an b'olu boloda Salimu jɛmukan kɔni a bɛ ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ ma welewelekan ni kumakan laban ni folikan jumɛn bɛ e yɛrɛ Salimu bolo ka ɲɛsin an limanaw ma ok n ka foli fɔlɔ-fɔlɔ u bɛ taa aw yɛrɛ fan fɛ parce que n'i y'a mɛn jɔnni kunnadi b'a fɔ sababu ye n'i y'a mɛn ne bɛ ka nin bɛɛ fɔ et puis mɔgɔw ka a dɔn ne bɛ ka min kɛ kelen et puis ne bɛ conseil di mɔgɔ wɛrɛ ma fili la i y'a mɛn olu b'a ye c'est que dɔ de wulila ka n'a kɛ a baara kɛ donc ne ka foli fɔlɔ-fɔlɔ o bɛ aw yɛrɛ fan fɛ an ka baara maaw aw bɛ baara min na halisa Ala k'aw bolo mɛn a la Ala ka a ko caya Ala k'a yiriwa foli filanan o ye mɔgɔ minnu bɛ k'aw suit mɔgɔ min bɛ k'an suit k'an ka baaradaw ye aw ka jabaranin ni fɛnw na donc an ka foli filanan b'olu ye foli sabanan o bɛ conservatoire mɔgɔ bɛɛ lajɛlen a mɛtiri fara denmisɛnninw kan donc et puis n yɛrɛ ka fɔ n'u mɔgɔ minnu bɛ n suit tout donc n ka foli b'olu bɛɛ lajɛlen o diyara n ye Salimu DMS TV filɛbaw an b'a fɔ aw ɲɛna sa ko bi jɛmukan ye an b'o ɲɔngiri yan nɔ an y'o de fɔ n bɛɛ lajɛlen ka kɛ dɔkɛla ye i n'a fɔ Salimu yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min na tantɔ maa o maa ni e ma dɔ kɛ e bɛ minɛ ka di dɔkɛlaw ma don o don nin di yan nɔ a bɛ kun masa Aramani de la an k'an jija an ka kɛ dɔkɛla ye yaasa an yɛrɛkun bɛ se ka lafiya cogo min na bi jɛmukan ye an b'o kuncɛ yan nɔ sa ni Ala ma basi foyi kɛ n'Ala ye waati wɛrɛ yira an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛmukan wɛrɛ ale kɛnɛ kan an b'a fɔ aw ɲɛna ko Ala ka jɛmukan wɛrɛ yira an na aw k'an bɛn